Matod pa sa atong Santo Papa, karon nining modernong kapanahunan, daghang mga hagit ang simbahan ug ang katilingban nga angay natong tutukan ug angay natong hatagag pagtagad kay kini ug dili nato maariglar, makadaot ug makaguba sa pamilya. Unsa maning mga negative influences nga usahay mao maghatag og kapiligro sa seguridad ug kalig-on sa pamilya. Primero nga butang nga gihisgutan sa Santo Papa, the declining birth rate. Ako ning gihatag nga usa sa mga talk sa miagi mga semana dito sa Surigao o dito sa Cebu. Kay ba mo nga karong panahon na labi na dito sa Europe o sa ubang bahin sa Amerika, gakadiyo ning mga magtiazon nga gustong manganak. Una ingon si Pope Francis, the declining birth rate has greatly affected the stability of the family. Kay the declining birth rate is a sign of despair in the world. Kana bang usa may sabot aning declining birth rate kanang gakahilis ni mga pamilya nga manganak. Daghan naman karon mga magtiazon nga di naganahan manganak at ang arang pata mga Pilipino kay daghan pang mga magtiayon nga manganak. But sa ubang mga nasod, grabe ang ilahang pag-decline sa birth rate. O kamo dinhi, pila ra bay bata na to, nagida dinhi na ipipila. O panganak pa jud mo daghan ha. Abi na kamo mga gipangdugo pa ani ha. Ayaw na nang matiguang kay bisan pa nag-ubok kag birhen sa kaluoy, di na namada, di na jud mada. Pero ang pagsaka sa gidaghanon sa mga bata, usa kuno ka na kabutang nga makatampo sa kalig-on sa pamilya. Mao nga kanang mga kamo mga ugangan dinhi, dasiga ang inyong mga kabataan nga maminyo nga mga anak gyud. Daghang mga ginikanan karon mo ingon nga minjo mo hap, ayaw sa mo panganak, siguruan ang bahay, siguruan ang sakyanan, siguruan ang mga inyong mga investments. Piskay man na sa kinabuhi. Pero maot og di pa nimo paangkon ay mong mga anak nga naminjo kay kinahanglan pa magbahay una, kinahanglan pag mag-invest una aron daghan ang kwarta, nga kinahanglan pa nga makapanag-iya sinaw-sinaw nga sakyanan. Di na mo importante. Ang labing mahinungdanon is ang grasya sa pagpanganak. Tinuod, di man atong katungod nga mga katungod nato kana ba magampo tanganay anak, pero it is not our absolute right nga mayo Ginoo kinahanglan na ako'y anak. Grasya ning mga anak. Pagampo nga makaanak, pero og ihatag sa Ginoo mas malipay ta. Ginoo ra may mahibaw sa atong panagtiayon. Mga ayaw mo kahadlok mabuntis. Akin sa badino dinhi ang kabuntison pa. Pabuntis pa mo. Gusto tag stability sa pamilya. Lami gani og kaduha mo mga anak sa usang tuig. Ha? Panganak mo Pebrero, unya maligo mo kandi na mo mabughat. Inig sawra inyong ihi og mo tin-aw na gani wa na ilabo-labo. Pabira na po mo sa inyong bana. Aron mga anak mo November. Kaduha mo magpabunyag. Kay ang mga bata usa kuno ka kahimanan sa pagpalig-on sa pamilya. Ikaduha